ମାଧବୀ ହଁ କଣ ହେଲା ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାରା କୁଳକୁ ହଁ ଘାସ ମାରିବାକୁ। ସେ ମକର ଆସିଲେ ତ କହିବ ମୁଁ ଯାଇଛି ମାରା କୁଳକୁ। ହଉ ହଉ କହିଦେବି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ତାକୁ ଆସିଲେ କହିବ ଆଉ। ହଉ रे ककई ओ ककई रे कुआरे गल କଣ ହେଲା ये खुड़े यही बइछ ହଁ ककई कुआरे गल कि ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ମାରା କୁଳକୁ महारा गुरु काई जाई ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି घास मारिया ହଁ काम थले टिके कथा आइतनी काली कहिदेली घास मारिया पळेछन ହଁ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ସେଇଠିକି कहिछन हो हला हला आ तमे बइछ मु जा से ककई साथे कथा कि मो जरूरी कथा अछि आज कथा न हो भारी असुविधा आइ हौ हौ ହଉ ककई ओ ककई ଓ ये तमे कोउडी ଏଇଠି ବା ଏଇଠି ये कोउडी बा ଏଇଠି ଏଇଠି ये यही कोउडी बा ଏପଟେ एपटे एपटे ये को आमे का एपटे ଆମେ ବା ଏପଟେ ଏଇଠି ଏଇଠି तमे कौन करते क्यों ଆମେ ଘାସ ମାରୁଛୁ। कौन करता ଘାସ ଘାସ ମାରୁଛୁ। मास ଘାସ ମାରୁଛୁ। मु मास खाए ना आई तो खाए ना बा ଘାସ ମାରୁଛୁ ବା तने ଘାସ ମାରୁଛୁ। घास पकाउता ଘାସ ଘାସ ମାରୁଛୁ। घास कौन हबो ଘାସ ମାରୁଛୁ ବା ये को माछ ଘାସ ମାରୁଛୁ। ये मु बा कहली मु माछ मांस खाउनी आई तो छाड़ी देइची ଘାସ ମାରୁଛୁ। कौन ଘାସ घास ये आउ टिके को भलेकिरी कहूला कौन ଆମେ ଘାସ ମାରୁଛୁ। ଆରେ ଶଳା ଜଡା ମୁଁ ବାଳ କାଟୁଛି ବାଳ। ଘାସ ମାରୁଛୁ। हां ଘାସ ଘାସ ओ घास मारुछ अच्छा सेही कथा कहू ना एडे पाटरे को मु को जड़ा हैं मते सुबुनी हैं हौ हौ आस 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 पर राइलो आस मु घरे अपेक्षा करती हमर कथा बार्ता तुम ठे अछि जरूरी कथा बार्ता ककई चलो 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 जल्दी जाइलो तुम संगे मु कथा आइ गेले मोर ओटा चिंता जीव मोर साडे केते काम अछि हैं बस बस ककई बसिलो बस ହଉ ବରେ ପୁତ୍ରା ବ ଏଇଠି ବସ ତାପରେ ପାଣି ପିଇ ସାରେ କଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଆଉ। ଏ ମାଧବୀ ଏ ପାଣି ଟବା ଆଇଲ। ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆଁ? ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ଆଉ ପାଣି ଟବା ଆଣ। ओ की गरम ନିଅ ନିଅ ये ककई ये कथा कौन की कुड़े कुआडे गला ଏଇଠି ଏଇଠି कुड़े तमे टिके साडू जाओ टिके हमर जे ककई रो पुत्र रो टिके कथा बार्ता अछि तमे टिके घरକୁ बस हेडी हेडी ककई ये से जो कथा कहिदिली कोन हला ଏ କୋଉ କଥା? ये तुमको एते बार कहलेनी ये मो बाघर कथाटा तुमको ଓ कहिदिली ବାହାଘର କଥା ତ ମୁଁ ବୁଝି ଦେଇଛି ଆଉ। बुझिଛ ताकू सत कथा सब कहि देइछ त जुवर बापा कोन ମୁଁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଛି ପୁଅ ଟିକେ କାନ ଦୋଷ ଅଛି ତ हां ଆଉ ଜମି ବାଡି ସବୁ ଅଛି। हां ତମେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯଦି ନ କହିଥିବି ହେଲା ତାପରେ ତମେ କହିବ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ବୁଡେଇ ମାରିଦେଲେ। हां हां ठीक कथा ताकू टिके मते कहिछ त जुवर टिके कहले सुबुची ହଁ ହଁ କହିଛି। एटे जड़ा दोष अछि टिके जुवर कहले सुबुची कहिछ त ହଁ କହିଛି। सब कहि पका क देइछ त ହଁ ପକ୍କା ପୁରା। यही आर मासरे जेने मो बागरटी हबो ହଁ ଏଇ ମାସରେ ତ तम पाउना मु रखिबिनी ककई बुझिलो तम पाउना जा हबो तुमको मु देई देबी आउ आउ ककई मु जाउजी मो कथा मन रहिला बुझु तब मु जाउ जेहि रहिली ककई ओली की आउ आउ आउ